Hello ka beauty. Let's try to propagate or rosal or gardenia through this method. You try to locate, to check asay mga low-lying na mga branches. Tapos dayon siyang ipaana pababa lang sa ground. Tapos tanggalan og dahon. Remove the leaves. Yung part na ito sa ground, sa soil. Ano lang. Tapos kapag bato, datugan. Ganyan lang. That's it. Thank you for watching.